हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मु आपण मानक केतोटी हाथ सिलाई शिखेबी जहाँ द्वारा आपण मानक पाखरे मेसिन नथिले मध्य आपण माने जे कोनोसी फटा कपड़ा उपरे किंबा दीटा कपड़ा को जॉइन करके सिलाई करि परिबे। तो चलंतु वीडियोटी को स्टार्ट करिबा। प्रथम आमे सिलाई गुड़िकर ना जानिबा, तापर आमे तार व्यवहार जानिबा। हेम स्टिच, टैक स्टिच, रन स्टिच, बैक स्टिच, चेन स्टिच। प्रथम आम हेम सिलाई करवा। हेम सिलाई करने प्रथम ये गोटे कपड़ा नहीं ताको मु उल्टा करके रखी। सीधा साइड तल को अच्छी, उल्टा साइड ऊपर को अच्छी। एवं आम यार ऊपर साइड रू तल को गोटे इंच फोल्ड करवा, आ गोटे इंच फोल्ड करवा। जो आमर फोल्ड है यू आम हेम सिलाई करवा स्टार्ट करवा। यू फोल्ड है यू आम एवं हेम सिलाई करवा। छुंची को भीतर को दबा। ये देखा जमी तल कपड़ा और ऊपर फोल्ड होता कपड़ा भितर छुंचीटा आसुव। पुणी भीतर को दबा, भीतर को देखिए ये गोटे गंठी पकईदबा। तापर यार कि दूर में, बेसी दूर करें कि दूर में छुंची को पुणी भीतर को दबा। देखा जमी आंगुली बाजिब, हाल्का आमर आंगुली बाजिब, ताको ऊपर को आनिबा। पुणी कि दूर में छुंची को भीतर को दबा। ये देखा आमर छुंची जमी तल कपड़ार दीटा सूता भितर आसुव। जदि अधिक भीतर को जाए तो सिलाईटा बड़ हो जहाँकि बाहर को भल देखा जमीती कि आम ब्लाउजर बेकपट्टी, हाथपट्टी, अंटापट्टी हेम सिलाई करथाओ। ड्रेस हेम सिलाई करूँ। एथिरे जदि आम बड़ बड़ सिलाई पकईदबा ताहले बाहर को जमा भी भल देखा जदि सिलाई शिखा ताहले रफ कपड़ा अलग सूतार करंतु, किंतु जदि मेन कपड़ा उपरे करछंदी ताहले कपड़ा कलर सूतार हेम सिलाई करंतु। अलग सूतार कले बाहर को जमा भी भल देखा छुंची सूता ये मु 2 शरीर नहीं। आपण मैंने चाहिए गोटे शरीर सूतार हेम सिलाई करें। एमती आम प्रथम रू शेष पर्यंत सिलाई करनवा। जो आमर सिलाईटा सर ये छुंची को भीतर को देकी छुंचीर पछपटे सूता को 2-3 थर बुलाई गंठी पकईदबा। एवं आम एक्सट्रा सूता को काटिकी बाहर करनवा। ये देखिपे सिलाईटा मु केते दूर में पकई ताको मु सीधा करके देखौची। सीधा साइड रे देखिपे सिलाईटा मोर केते छोट छोट पड़ी। छोट छोट सिलाई पड़े ही आमर हेम सिलाईटा फिनिशिंग देखा। यदि मेन कपड़ा उपर सिलाई कर सूता केबे भी अलग कलर नेबेनी। ये मु शिखापी करुँची से अलग कलर सूता नहीं। एबे आमे टैक स्टिच शिखा। तापई ये मु 2टा कपड़ा नहीं मु उल्टा करके रखी। सीधा साइड भीतर को अच्छी, उल्टा साइड ऊपर को अच्छी। एबे आमे यार साइड रे सिलाई पकेवा। जेतिक आमे सिलाई मार्जिन रखा कथा ये मु हाफ इंच सिलाई मार्जिन रखिकी सिलाई पकेबी। तो 2टा कपड़ा को आमे एमती जॉइन करके धरिबा। रखिकी छुंची को भीतर को दबा, भीतर को देगी ऊपर को आनिबा। पुणी भीतर को दबा, भीतर को देगी छुंचीर पछपटे सूता को 2-3 थर बुलाई गंठी पकईदबा। एबे आमे यार किछि दूर में गोटे सिलाई पकईबा। सिलाईटा जमीती आमर 3टा गार भितर रहूथिबो। ये सिलाईटा आमर बड़ बड़ सिलाई पड़िबो। मेसिन रे जमीती सीधा सिलाई पड़े एथिरे आमर सेमती सीधा सिलाई पड़िबो। यही सिलाई 2टा कपड़ा को जॉइन करिवारे सहायता करथाए। आको आमे कच्चा सिलाई बोली कहू। जमीती यही सिलाई अस्त्र पड़ुवा कपड़ा रे बेसी व्यवहार होता है। यही सिलाई करने द्वारा अस्त्र मेन कपड़ा रू खसे नहीं। मेसिन सिलाई कर सारा परे यही कच्चा सिलाई को आमे खोली थाओ। एमती आमे टिके टिके दूर में छुंची को रखी प्रथम रू शेष पर्यंत सिलाई करनवा। जो आमर सिलाईटा सरिबो, एठी सिलाईटा सरिबो। ए छुंची को यार भीतर आनी गंठी पकईदबा। एबे आमे यार एक्स्ट्रा सूता काटिकी बाहर करनवा। देखंतु सिलाईटा केमती होईची। एबे मु खोलिकी देखौची यार जॉइंटटा केमती होईची। देखि पारथिबे जॉइंटटा पूरा मेसिन जॉइंट भली होईची। एबे आमे रन स्टिच शिखिबा। तो तापई एठी मु 2टा कपड़ा नेची ताको मु उल्टा करके रखीची। सीधा साइड भीतर को अच्छी, उल्टा साइड ऊपर को अच्छी। एबे आमे यार साइड रे सिलाई पकईबा। जेतिकी आमे मार्जिन छाड़िया कथा ये मु हाफ इंच मार्जिन रखिकी सिलाई पकईबी। तो यू आमे प्रथम सिलाई पकईबा।
ଛୁଞ୍ଚିକୁ ଭିତରକୁ ଦେବା, ପୁଣି ଭିତରକୁ ଦେଇକି ବାହାରକୁ ଆଣିବା। ଛୁଞ୍ଚିର ପଛପଟେ 2ରୁ 3 ଥର ବୁଲାଇ ଗଣ୍ଠି ପକାଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ୟାର ଟିକେ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ସିଲେଇ ପକାଇବା। ସିଲେଇଟା ଆମର ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ରହିବ। ୟାର ଟିକେ ଟିକେ ଦୂରରେ ଛୁଞ୍ଚିକୁ ଭିତରକୁ ଦେଇକି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଲେଇ କରିନେବା। ଏହି ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ସିଲେଇ ଭଳି ମଜବୁତ। ଏହି ସିଲେଇ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା କପଡ଼ାକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମେସିନ୍ ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସିଲେଇ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟା କପଡ଼ାକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ତ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ସିଲେଇ ପକାଇ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଲେଇ କରିନେବା। ଯେଉଁଠି ଆମର ସିଲେଇଟା ସରିବ, ଏଇଠି ଆମର ସିଲେଇଟା ସରିବ। ଏବେ ଛୁଞ୍ଚିକୁ ୟାର ଭିତରକୁ ଦେବା, ଭିତରକୁ ଦେଇକି ବାହାରକୁ ଆଣିବା, ପୁଣି ଭିତରକୁ ଦେବା, ଦେଇକି ଛୁଞ୍ଚିର ପଛପଟେ 2-3 ଥର ବୁଲାଇ ଗଣ୍ଠି ପକାଇଦେବା। ଏବେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସୂତାକୁ କାଟିକି ବାହାର କରିନେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଲେଇଟା କେତେ ଛୋଟ ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଖୋଲିକି ଦେଖାଉଛି ୟାର ଜଏଣ୍ଟଟା କେମିତି ହେଇଛି। ୟାର ଜଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମେସିନ୍ ସିଲେଇ ଭଳି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟାଣିକି ଦେଖାଉଛି, କପଡ଼ା ଜମା ବି ଖୋଲୁନି। ସିଲେଇଟା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟିଚ୍ ଶିଖିବା। ତା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ 2ଟା କପଡ଼ା ନେଇଛି, ତାକୁ ମୋଲ୍ଟା କରିକି ରଖିଛି। ସିଧା ସାଇଡ଼୍ ଭିତରକୁ ଅଛି, ଓଲଟା ସାଇଡ଼୍ ବାହାରକୁ ଅଛି। ୟାର ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ସିଲେଇ ପକାଇବା। ତ 1/2 ଇଞ୍ଚ ଛାଡ଼ିକି ଏଇଠୁ ପ୍ରଥମେ ଛୁଞ୍ଚିକୁ ଭିତରକୁ ଦେବା, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଭିତରକୁ ଦେବା, ଦେଇକି ଛୁଞ୍ଚିର ପଛପଟେ 2ରୁ 3 ଥର ବୁଲାଇ ଗଣ୍ଠି ପକାଇଦେବା। ଏବେ ୟାର ଟିକେ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ସିଲେଇ ପକାଇବା। ସିଲେଇଟା ଆମର ସିଧା ରହିବ। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଖାଲି ଜାଗା ଆମର ରହିଲା, ୟାର ପଛପଟେ ଯେଉଁ ସିଲେଇ ଭିତରକୁ ଛୁଞ୍ଚିଟା ଦେବା, ଆଗ ସିଲେଇର ଟିକେ ଦୂରରେ ଛୁଞ୍ଚିକୁ ବାହାର କରିବା। ତାପରେ ପୁଣି ଯେଉଁ ଖାଲି ଜାଗା ରହିଲା, ୟାର ପଛ ସିଲେଇ ପାଖରେ ଛୁଞ୍ଚିକୁ ଭିତରକୁ ଦେବା, ଆଗ ସିଲେଇର ଟିକେ ଦୂରରେ ଛୁଞ୍ଚିକୁ ବାହାର କରିବା। ଏମିତି ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନେବା। ଏହି ସିଲେଇ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ 2ଟା କପଡ଼ାକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିକି ସିଲେଇ କରିଥାଉ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏମିତି ହାତ ସିଲେଇ କରିକି ଯେକୌଣସି 2ଟା କପଡ଼ାକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିକି ସିଲେଇ କରିପାରିବେ। ଏହି ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ସିଲେଇ ଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସିଧା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ସିଲେଇ ପକାଇ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବା। ଯେଉଁଠି ଆମର ସିଲେଇଟା ସରିବ, ଏଇଠି ସିଲେଇଟା ସରିବ, ଛୁଞ୍ଚିକୁ ୟାର ଭିତରକୁ ଦେବା, ଛୁଞ୍ଚିର ପଛପଟେ 2ରୁ 3 ଥର ବୁଲାଇ ଗଣ୍ଠି ପକାଇଦେବା। ଏବେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସୂତାକୁ କାଟିକି ବାହାର କରିନେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଲେଇଟା କେମିତି ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଖୋଲିକି ଦେଖାଉଛି ୟାର ସିଲେଇଟା କେମିତି ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୟାର ଜଏଣ୍ଟଟା ପୁରା ମେସିନ୍ ସିଲେଇ ଭଳି ହେଇଛି, ଜମା ବି ଫିଟୁନି। ଏବେ ଆମେ ଚେନ୍ ଷ୍ଟିଚ୍ ଶିଖିବା। ତ ତା ପାଇଁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟିଚ୍ ଆମେ ପକାଇଥିଲେ, ୟାର ଉପର ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଚେନ୍ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିବା। ତା ପାଇଁ କପଡ଼ାକୁ ଏମିତି ହାତରେ ଧରିବା। ଯେଉଁଠୁ ଆମେ ସିଲେଇ ପକାଇଛେ ତା'ର ଟିକେ ଦୂରରେ ସିଲେଇ ପକାଇବା। ଛୁଞ୍ଚିକୁ ପଛ ସାଇଡ଼୍କୁ ଦେବା, ଦେଇକି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ତା ପାଖରେ ପୁଣି ପଛ ସାଇଡ଼୍କୁ ଦେବା, ଦେଇକି ତାକୁ ଆମେ ଉପରକୁ ଏମିତି ବୁଲେଇ ଆଣିବା। ପୁଣି ତା ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଲେଇ ପକାଇବା। ଛୁଞ୍ଚିକୁ ପଛ ସାଇଡ଼୍କୁ ଦେବା, ପୁଣି ତାକୁ ବୁଲେଇକି ଆଣିବା। ପୁଣି ପଛ ସାଇଡ଼୍କୁ ଦେବା, ପୁଣି ତାକୁ ବୁଲେଇକି ଆଣିବା। ସିଲେଇଟା ଏଠି ପୁରା ଲାଗି ଲାଗିକି ରହିବ। ଏହି ସିଲେଇ ଜିଗଜାଗ୍ ସିଲେଇ ଭଳି ହେବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜିଗଜାଗ୍ ମେସିନ୍ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ଜଏଣ୍ଟର ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମିତି ହାତ ସିଲେଇ କରିକି ଜିଗଜାଗ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଜଏଣ୍ଟର ସାଇଡ଼୍ରେ ସୂତା କେମିତି ସବୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିକି ଅଛି। ତ ୟା ଉପରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଜିଗଜାଗ୍ ସିଲେଇ କରିଥାଉ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜିଗଜାଗ୍ ମେସିନ୍ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ହାତ ସିଲେଇ ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ଜଏଣ୍ଟର ସାଇଡ଼୍ରୁ ବାହାରୁଥିବା ସୂତାକୁ କଭର୍ କରିକି ସିଲେଇ କରିପାରିବେ।
एमिति आमे प्रथमरू शेष पर्यंत सिलाई करनवा जेमिति कि सूता आमर पूरा लागी लागिकी रुहे। जदि आमे छाड़ी छाड़ी करवा जदि आपण मानक पाखरे जिग जैग मेसिन नाही ताहले एमिति हाथ सिलाई द्वारा जे कोनोसी जॉइंट रो साइड रो बाहरुथवा सूता को कवर करके सिलाई कर परिबे। शेष पर्यंत सिलाई कर सारा पर ये आमर सिलाईटा सर एबे छुंची को यार भितर बाहर को आनिबा आनिकी यार पछ साइड रे 2-3 थर बुलाई गंठी पके दबा। गंठी पके सारा पर एक्स्ट्रा सूता को काटिकी बाहर करनवा। देखि पारथबे सिलाईटा केमती हेजी जिग जैग सिलाई भली फिनिशिंग नहले मध्य एही सिलाई द्वारा आमे सूता को कवर करके सिलाई करि परिबा। आशा करुछि आजर वीडियो आपण मानकु निश्चिंत भल लागिथिबो। जदि भल लागिथाए मो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चिंत करिवे। धन्यवाद।